Výhody Ganodermy pri rakovinových pacientoch. She was very sick and doctors told her that she will die within 2 weeks. Išlo o pacientku, ktorá bola veľmi chorá, a lekári tvrdili, že zomrie do 2 týždňov. She was 24 years old, school teacher, rokov, učiteľka v škole. and doctors practically they said they won't be able to treat her with any of the medications. A povedali, že nemá šancu pre akúkoľvek liečbu. So we had to start her on Ganoderma, Museli začať Ganodermou and I realized that the Ganoderma is a powerful anti-cancer agent. a vtedy si uvedomil, že Ganoderma je mocný prostriedok proti rakovine. But unfortunately, my worry was that she was almost in a deathbed. She cannot walk, she cannot eat anything, and she was bleeding all over. Jeho obava bola, že ona bola takmer na smrteľnej posteli, že nemohla sa hýbať, nemohla jesť. And I was sure that she is going to die within 2 weeks or within a month. A bol presvedčený o tom, že zomrie do 2 týždňov alebo do mesiaca. That time, RGGL was not available in India. We had only samples. Vtedy mali len vzorky, ešte nebolo RGGL dostupné. So I could get the samples from Dr.RANJAN-a Vedel získať tie vzorky od doktorky Ranjan1 and put her on RGGL. a pridať k tomu RGGL. Surprisingly, A prekvapujúco, she started improving. pacientkin stav sa začal zlepšovať. After 2 weeks, she called and said that she is better, she is able to walk up to the toilet, Po 2 washroom. týždňoch sa ozvala, že je v lepšom stave, že vie She's sama na toaletu, She is able to take something, že dokonca vie zjesť niečo and bleeding had come down. a jej krvácanie sa zastavovalo. And because she had bleeding from the nose, from the Lebo mouth, and krvácala like z úst, z menstruation, she was nosa, bleeding every day. každý deň krvácala. And she continued taking RGGL. Pokračovala v užívaní RGGL And after 4 months, she recovered completely and she was able to get back to work. She was a school teacher. Po 4 mesiacoch sa úplne zotavila a bola schopná sa dokonca vrátiť do zamestnania. So this incident happened sometime around 1999, November, December and 2000 January. A toto sa udialo na konci roka 1999, november, december a začiatkom roka 2000. So I was surprised and I started reading more about Ganoderma. Bol prekvapený a začal čítať viac o Ganoderme. And our CEO, Dr. Ranjan, he had sent one Dr. Stanislas to India to establish the business, DXN business. A doktor Lim v tom čase poslal jedného človeka do Indie, aby založil DXN obchod aj tam. And Dr. Clarence and Bol to Dr. doktor Ratna Clarence. were classmates in the medical school. A doktor Clarence, ktorý prišiel, bol vyslaný doktorom Limom, bol spolužiakom doktora Ratny v škole. So when Dr. Clarence came to me and he spoke about the medicinal benefits of Ganoderma and gave me a lot of research papers. Doktor Clarence prišiel k nemu, rozprával mu o tej Ganoderme a dal mu mnoho dokumentov o výskume Ganodermy. So I went through the research papers and Preskúmal tieto dokumenty I was not very much convinced. a nebol som veľmi presvedčený, hovorím. Because as you know, the allopathic doctors, we deal only with the drugs and Lebo viete, že alopatickí lekári pracujú predovšetkým s liekmi. whatever our system of medicine would permit. Čokoľvek umožňoval systém. So I have never read about Ganoderma in my medical college. Nikdy na univerzite nečítal nič o Ganoderme. So I had a lot of reservations. Takže mám veľa zábran voči tomu. And that too, knowing that it's only a food supplement. A vedia, že to je len doplnok stravy. But when this incident happened, there was a lot of literature. Po tejto udalosti, ktorú zažil a vnímal, sa pustil do čítania ďalšej literatúry. And I understood this Ganoderma lucidum is a very powerful herb. A pochopil, že Ganoderma lucidum, táto bylina, je veľmi mocnou bylinou. A very powerful drug in traditional Chinese medicine. A veľmi silnou bylinou aj v tradičnej čínskej medicíne. So I recollected and we use lot of
herbs in allopathic medicine. V alopatickej medicíne we don't use herbs. In allopathic medicine, we use a lot of herbal products, drugs. Veľa drog sa používa z rastlín vyrobených tiež v alopatickej medicíne. So especially in cardiology, Hlavne v kardiológii we use a drug called digoxin. je tam, We je use tam a droga, liek nazvaný digoxin. digoxin. This is a drug and this is derived from digitalis. A je to z digitalis. It's a flowering plant, it's a Je drug. to And kvitnúca bylina. for the past 300 years, we have been using only this drug. There is no drug for heart failure except digoxin. Je to na bolesť srdca. A We use a používa lot sa of anti-cancer drugs derived from herbs. aj veľa protirakovinových látok sa používa v alopatickej medicíne, ktoré sú tiež z bylín. Vincristine, vinblastin, Vinblastin, vincristine. vinorelbin. So these are all anti-cancer drugs, Sú to všetko protirakovinové lieky and they are derived from Vinca rosea, a sú z byliny Vinca rosea. from the root of the Vinca rosea. So I can go on. There are so many medicines which are derived from the herbs or the plant kingdom which are used in allopathy. Čiže je tam veľa liekov, ktoré sú odvodené z rastlinnej ríše. Now we have other drugs, paclitaxel, Je tam paclitaxel, docetaxel. docetaxel. These are all anti-cancer drugs derived from the bark of the yew tree. Sú to všetko byliny odvodené zo stromov. So you must realize that in allopathy we use a lot of drugs which are basically derived from herbs. Si uvedomte, že aj pri protirakovinovej liečbe sa používajú lieky odvodené z bylín. 70% of the allopathic drugs are derived from herbs or from the plant kingdom. 70% 70% je odvodených z bylín. of allopathic drugs are from nature. 70% alopatických liekov je z bylín, je z So, prírody. I realized that this Ganoderma is a powerful herb with multiple medicinal benefits. A uvedomil si, že Ganoderma je skvelou bylinou, ktorá má široké využitie v medicíne. So, I was able to understand that Ganoderma is a powerful herb. Že Ganoderma je veľmi And became silná bylina member in 2000 April a stal som sa členom v apríli 2000 and sponsored few people. a sponzoroval som niekoľko ľudí. But I never learned about the network marketing because I was so busy and I was earning good money in my profession because money was not necessary to me. A peniaze nepotreboval, pretože ich zarábal dosť a teda nikdy sa nevenoval poriadne marketingovému plánu, pretože nepotreboval to. So for long time, for 5 years I was only a star pearl. Then there used to be a star pearl. Takže vlastne prvých 5 rokov bol nejak len perlou. Now star pearl, status is not there Star today. perla už dneska nie je. It's only a star ruby and star diamond. Je to niečo medzi So I star became a a star star diamond. diamond and in Potom sa stal star almost to diamantom, 2005-2006. niekedy 2005-2006. And because I did not give time to DXN. A keďže nedával dostatok času DXN. So actually, when I became a little free in my profession, then I started doing the meetings and teaching people about DXN products. A ako náhle sa trošku uvoľnil z tej svojej práce, začal sa viac venovať DXN. So now I'm retired from my profession. I have my own clinic practice. Teraz som už odišiel zo zamestnania samotného, mám svoju kliniku. Still I work 8 hours a day Stále pracujem 8 hodín denne in my office. vo svojom office I take care of heart patients also. a stará sa aj o srdcových pacientov, ktorí majú problémy so srdcom. So, the money part, you will need to learn the marketing plan and you need to invest time in DXN to achieve good income. Čo sa týka tej finančnej časti, potrebujete venovať čas marketingovému plánu a pochopiť ho, naučiť sa a venovať čas aj samotnej práci. So,
by investing time tým, že investujete čas in network marketing, do network marketingu, you can become successful and you can earn money. môžete sa stať úspešnými a zarábať peniaze. You can call it as secondary income or passive income Môžete to nazvať svoj druhotný príjem alebo pasívny príjem, or retired pension fund. alebo nejaká penzia pre vás. So that's the greatness of the DXN marketing plan. To je tá výhoda, tá skvelá stránka marketingového plánu DXN. So today, let me talk about Ganoderma Budeme hovoriť o Ganoderme and give you some of the scientific information. a dám vám niekoľko vedeckých informácií. I hope all of them are members or some of them are non-members. Ste všetci členovia, alebo sú tu aj nečlenovia niektorí? Ste tu How many of you nečlenovia? are members of DXN? Koľký z vás sú členmi DXN? Anybody who is new to DXN? Anybody Je tu who is new niekto, to DXN? kto je nový v DXN? Not members, not A members. sú takí, čo sú nečlenovia? So today let me give you some scientific information on Ganoderma. Because if you look at the literature, if you go to the websites, there is a lot of things available. So I put it in a nutshell, but still there is a lot of information which I can give. Je veľa informácií, ktoré vám môže poskytnúť. So why should you consume Ganoderma? Prečo by ste mali There užívať are Ganodermu? two fundamental reasons why you should consume Ganoderma daily. Sú dva základné dôvody, prečo by ste mali užívať Ganodermu denne. One important reason is that Ganoderma will be able to protect your health. Prvá príčina, že Ganoderma je schopná ochrániť vaše zdravie. Because health is very, very precious. Lebo zdravie je veľmi vzácne. The second reason why you should consume Ganoderma is that sick people, they require Ganoderma to improve their health. Druhá príčina je, že chorí ľudia potrebujú Ganodermu, aby si zlepšili svoje zdravie. The most important thing is, when you are in DXN, you are sure that health is wealth. Keď ste DXN, si môžete byť istí, že zdravie je bohatstvo. The most important, the message Najdôležitejší odkaz, we need to convey is that, ktorý potrebujeme health is the most posúvať, precious asset one can possess. ten odkaz, ktorý potrebujeme posúvať ďalej, že zdravie je najvzácnejší majetok, Not najvzácnejšia gold, vec. not diamonds. Nie sú to diamanty. So however much money you have, you cannot buy health. Akékoľvek peniaze máte, nekúpite si zdravie. But unfortunately, only 2% of the people, they take care of their health. Ale na nešťastie iba 2% ľudí sa naozaj starajú o svoje zdravie. The remaining 98% of the people, they neglect health, they insult the health daily. A tých zvyšných 98% popiera zdravia a dokonca ho napáda, izoluje. So I may say, Môžem povedať, if you are health conscious, if you want to protect your health, ak si chcete chrániť svoje zdravie, then you ak si think of becoming a DXN member. Otherwise, there is no need for you to become a DXN member or no need for you to take DXN products. ak ste si vedomí toho zdravia, potreby zdravia, stávte sa členom DXN. So, health is the primary, the focus in DXN. To zdravie je ten základný fokus DXN, to základné, na čo sa sústredíme. So, in defining health, WHO says there are 4 pillars of Keď health. si chceme definovať zdravie, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú 4 piliere zdravia. So, you should be physically healthy, Mali by ste byť fyzicky zdraví, mentally healthy, mentálne zdraví, socially healthy, spoločensky zdraví and spiritually healthy. a duševne, spirituálne zdraví. All the 4 parameters are very, very important. Všetky 4 parametre sú veľmi dôležité. So, in maintaining the health, Pri udržiavaní zdravia food plays an important role. veľmi dôležitú rolu hrá potrava. And 2,500 years back, A pred 2500 rokmi Hippocrates, Hippokrates, the father of the modern medicine, otec modernej medicíny, said that let food be the medicine and medicine be the food. povedal, že nech sa potrava stane tvojou medicínou a medicínou nech je potrava. And it applies even today. A platí to aj dnes. Because as you know,
lot of diseases are caused by unhealthy food. Veľa chorôb je spôsobených nezdravou potravou. Today, food becomes a poison Dnes sa bohužiaľ potrava stáva jedom. with excessive consumption of salt, sugar, fat. Nadmerná konzumácia soli, cukru, It tuku leads to a lot of health problems. vytvára veľa problémov so zdravím. Even the air and the water is contaminated with so many, toxins. Dokonca aj vzduch a voda sú kontaminované toxínmi. So why lime is added here? The Prečo lemon. tam je Why citrón lime is pridaný added vo vode? here? What is the purpose of adding lime? Čo je účelom pridania citrónu do vody? Why, madam? What's the purpose of adding? Čo si myslíte, čo je dôvodom pridania citrónu? To make it alkaline. To make it alkaline. Alkaline. Just alkalinity is enough? Stačí tá alkalín, aby bolo zasadité? What does basically lemon contain? Čo Lemon, v zásade it obsahuje contains one of the citrón? important vitamins. Obsahuje aj vitamín Vitamin C. Vitamín C. Just vitamin C is enough? Stačí vitamín C? No. But still I find, here in Europe, everywhere, they cut the lime and put it in the water. Všimám si v Európe, že je tu zvykom, že And dá also do I vody see mint, citrón mint. a tiež mentolové listy. So, to make it alkaline also, the water should be good. That is, it should not be toxic, Water should be clean. Aby voda bola aj čistá. So here in Europe, in our country, I think you can drink the tap water, right? Áno, yes, we can. But we can't do it in India. Môžeme piť kohútikovú vodu? Áno, môžeme. So a lot of diseases are spread by toxins in the water and also the infective agents. Veľa chorób je spôsobených toxínmi vo So vode air a should be clean, rôznymi water should be infekčnými clean, látkami. Takže vzduch potrebuje byť čistý, voda má byť čistá. and any food what you take should be clean. It should not be toxic. It should not be poisonous. Každá potrava by mala byť zbavená toxínov. Today, what is happening is, the fast foods, they contain high amount of all these Bohužiaľ things, dneska and tie fast ultimately it foody, leads to a lot of health problems. tie rýchle potraviny obsahujú veľa soli, cukru, tuku. So today, the scenario is that, any food can become a poison. Bohužiaľ ten scenár dnešný je, že akákoľvek potrava sa môže stať jedom. But Ganoderma can never become a poison. It can act only as a medicine. Ganoderma sa nikdy nemôže stať jedom. There are 400 ingredients in Ganoderma. Ganoderma obsahuje 400 400. komponentov. Can you see something like this? Sorry, I can. Yeah. So there are 400 ingredients in this Ganoderma, Je tam v Ganoderme obsiahnutých 400 aktívnych súčastí. and absolutely Ganoderma is non-toxic, and it has only the medicinal properties. A Ganoderma je úplne netoxická a má len tie medicínske vlastnosti. So in sick people, it can help them to recover back their health, lost health. A chorým ľuďom môže pomôcť vrátiť sa späť k zdraviu. So today we are going to see how Ganoderma is able to protect our health as well as how we can help the sick patients. Dnes uvidíme a povie nám o tom, ako môžeme ochrániť naše zdravie vďaka Ganoderme a ako Ganoderma môže pomôcť chorým ľuďom navrátiť zdravie. So these 400 ingredients are divided under 5 major headings. Tých viac ako 400 aktívnych ingredientov je rozdelených do 5 hlavných skupín. Triterpenes, organic essence, polysaccharide, adenosine and organic germanium. Ganoderické esencie, polysacharidy, adenozín, organické germanium. So these are some of the medicinal effects. A tu sú niektoré medicínske účinky. Polysaccharide fractions, especially Ganoderma and A, B and C, they reduce the blood sugar. Polysacharidov, Hypoglycemia. znižujú krvný cukor. So it's good for diabetic people. Je to skvelé pre diabetikov. GA-beta-glucan is an anti-inflammatory, so it's a painkiller. Beta-glukán je protizápalový, čiže je potláčateľ bolesti. Beta-D-glucan is anti-cancer and stimulates the immune system. Beta-D-glukán je protirakovinový a stimulant imunity. G is another component, again an anti-cancer. Znova ďalší komponent protirakovinový. Ganoderic acids fractions, they can reduce the cholesterol levels in the blood.
Ďalšie ganoderické kyseliny, ich esencie môžu znížiť množstvo cholesterolu v krvi. You know, the high blood cholesterol can lead to heart attacks and other vascular diseases. Viete o tom, že vysoká úroveň cholesterolu môže viesť k srdcovým. Many fractions of Ganoderma are anti-allergic, like oleic acid, linseed, cyclooctosulfur. Oleic acid, linseed. Veľa frakcií obsiahnutých v Ganoderme je protialergických. And cyclooctosulfur Olejové again. kyseliny, linzy 8. Cyclooctosulfur again, it's an anti-allergic. Čiže It's a powerful heart tonic. Sú to kardiológia, čiže The antiviral agent activity is there. Antivírusové účinky. Protects the liver, ganoderma compounds. Ochraňujú pečeň, ganosterón. Reduces the blood pressure Znižujú krvný tlak. because of this effect, acid-emitting effect. Kvôli tomu So, good for people with heart disease and high blood pressure. sú výborné pre ľudí so srdcovými chorobami a s vysokým krvným One of the tlakom. powerful components is adenosine, which can increase the blood supply. Z významných komponentov je adenozín, ktorý napomáha zabrániť hromadeniu krvných deštíčiek. Uridine, uracil, it can be antiviral as well as improve the immunity. Ďalšia súčasť uridín, uracil je antivírusová a tiež podporuje tvorbu interferónu. Glycoproteins, they are again Zvyšuje anti-cancer. imunitu a glykoproteíny sú krvniace tumory. So you find, you know, there are so many components which have so many medicinal effects, Je benefits. tak veľa komponentov v Ganoderme, ktoré majú medicínske účinky. That is why Ganoderma is unique. Preto je Ganoderma unikátna. So not just the lime. Lime will contain only probably vitamin C and make it alkaline. But when you consume Ganoderma, you are able to get so many medicinal effects to our body. Ale keď konzumujete Ganodermu, keď ju užívate, tak dostanete do tela veľmi veľa súčastí People don't realize that. Sorry? People don't realize that. You know, when you talk about Ganoderma, you know, Ľudia, they keď close their rozprávajú ears. o Ganoderme, si to neuvedomujú. So you need to know that, you know, Ganoderma is such a powerful herb. Potrebujete si uvedomiť, že Ganoderma je tak So many mocná thousand bylina. times powerful like your lime or this cherry. Oveľa Why do you consume cherry? účinnejšia ako vaša čerešňa. Why do you consume cherry? Prečo konzumujete čerešne? Because in our country cherry is very expensive. U nás, hovorí v Indii, je What's the čerešňa veľmi benefit? drahá. What's the benefit of cherry? Aká je výhoda čerešne? Antioxidant effect. Antioxidačné efekty, účinky, We'll come to that. Okay. The antioxidant effect of cherry is very low. ale ten účinok je veľmi I'll come to nízky that. v porovnaní s Ganodermou. So you find so many, you know, medicinal benefits when you consume Ganoderma. Keď užívate Ganodermu, nájdete veľmi veľa medicínskych So again, účinkov. you know, Znova, the answer for the question, why should we consume takže Ganoderma? odpoveď na otázku, prečo by sme mali užívať All these Ganodermu. 7 million people, they require Ganoderma to protect their health. 7 billion people. 7 miliard ľudí potrebuje Ganodermu na to, aby si ochránilo zdravie. But it's sad that only few million people are taking only Ganoderma. Ale len niekoľko miliónov ľudí užíva reálne Ganodermu. That too, many of the DXN members will not take it. A dokonca They aj become veľa members, členov but ich neužíva. They never use the product. Sú síce členmi, ale neužívajú produkty. So, two reasons why you should consume Ganoderma is one, to prevent diseases, that is, to protect your health. Jedna časť, prečo užívať tieto výrobky z Ganodermy je Because you must be very prevencia healthy. zdravia. You must be healthy Potrebujete byť zdraví till the day you die. až do dňa, kedy zomriete. And you must, you have to take Ganoderma along with your medications to get additional medicinal benefits. A ak užívate lieky, ak ste chorí ľudia, niektorí z vás, alebo chorí ľudia potrebujú užívať Ganodermu kvôli terapeutickým účinkom. So, to stress the point again, you know, Aby znova zdôraznil health ten is the bod, most precious asset that one can possess. že zdravie je tá najdôležitejšia vec, ten najvzácnejší majetok, ktorý môžeme vlastniť. Without health, any amount of money is going to be useless.
bez zdravia je akékoľvek množstvo peňazí nevyužiteľné. So unless one gives importance to the health, he is not going to consume Ganoderma. Keď niekto chce dať dôležitosť zdraviu, potrebuje užívať Ganodermu. Now, in the first part, we can have a break, right? About 10 minutes, then We can, but I'm not able to keep 10 minutes. because it's a long lecture, because you should not Si sleep. chcete dať potom prestávku, aby I think vedel. because I have to go from the fundamental and then I can teach I can teach a medical graduate, but not a non-doctor. It's very difficult to teach a non-doctor, but still, I do the basics. Right? Any doctor here? Any doctor here? Sú tu nejakí lekári medzi nami dnes? Any doctor here? Je tu nejaký lekár? Because I teach Ja the vyučujem postdoctoral fellows, those with master's degree in medicine. vyučujem lekárov, ktorí majú to základné vzdelanie v oblasti lekárstva. So I can't be talking all my medical terms here. I'll keep Takže it very musí si dať simple pozor, and aby nepoužíval zložité I'll try to výrazy, make you understand. Right? ale tak, aby ste tomu rozumeli. And Ganoderma can give help by these 4 powerful effects. Ganoderma môže byť užitočná vďaka týmto účinkom, 4 So we'll základným. go one by one. Takže pôjdeme jeden za druhým. The first effect is the antioxidant effect. Prvý účinok je antioxidačný The účinok. second, immunomodulating effect by its action on the immune system. Druhý je imunomodulačný svojím účinkom na imunitný The systém. third effect is by improving the blood supply. That's a vasodilating effect. Ďalší je vasodilatačný It's účinok. able to give you good health. Pomáha mať dobré zdravie. And the unique effect of Ganoderma is the detoxification function. A tá unikátna časť je detoxifikačná funkcia. It removes toxins from the body Odstraňuje toxíny z vody makes you healthy. a pomáha nám byť zdravším. So these are the 4 powerful effects of Ganoderma To sú 4 dôležité účinky Ganodermy, by which it protects your health. vďaka čomu chránime svoje zdravie. As I said, health is very, very, very precious. Ako som už povedal, zdravie je veľmi vzácne. I don't know how many of you in our country, when you are above 60 years of age, you are called as senior citizens. Neviem, ako je to u nás, ale u nich, keď má niekto vyše 60, sa In the stáva old age, seniorom. after 60 years, you need good health. Hlavne po tej 60-ke potrebujete mať dobré zdravie. I know how many of you are above 60. Can you Koľký z vás raise your majú hands? I'm 60? 63. I'm A hovorí, 63. že on má 63. I'm 63. Right? My mother is 80. Hovorí, That's že what mama she's má fine. 80. My mother is 80 years. She takes Ganoderma. Má 80 rokov a užíva Ganodermu. Right. So in health, in old age, health is very, very important. A práve v starom veku je to zdravie veľmi dôležité. Po Because vyššom once veku. your health is gone, everything is gone. Ako náhle odíde zdravie, odchádza všetko. Because what is happening today is, a lot of young people are becoming sick. Čo sa dnes deje, veľa mladých ľudí sa stáva chorými. You can't afford to die at the age of 30 and 40. Nemôžete si dovoliť zomrieť 30-40 You need to be ročný. in good health. That is what it has happening in many countries, especially in developing countries. A Like hlavne India. v rozvojových krajinách sa to deje, že mladí ľudia zomierajú. Because young people, they neglect their health. Pretože mladí ľudia popierajú zdravie. Health is very, very important. Ale zdravie je veľmi dôležité. And all the DXL products are meant for health. A všetky DXN produkty sú vyrobené s cieľom podporiť zdravie. So the antioxidant effect of Ganoderma is very, very powerful. Veľmi silný je účinok antioxidačný. So what do you mean by antioxidant effect? Čo znamená? That's a hot antioxidačný topic in efekt? allopathy. Je to ťažká Today? téma v alopatii. And we understand that there are toxic chemicals in our body which are grouped as free radicals. Vieme o tom, že máme toxické častice v tele, ktoré sa nazývajú voľné radikály. And because of the oxidation process happening in the body, A kvôli oxidačnému procesu, ktorý sa deje v these free tele, radicals are liberated in the body, and tieto voľné radikály sú uvoľňované v tele. when they are produced in excess A keď sú nadmerne produkované, and they are accumulated in the body, it leads to a
keď sú akumulované, zhromažďované v deadly tele, diseases like a heart attack, stroke, vedie to k takým cancer. chorobám ako srdcové ataky, srdcové porážky. So today Dnes in allopathy we talk more about these free radicals and we give importance for taking antioxidants as a routine. Čiže aj dnes sa aj v alopatii rozprávame In our o food. voľných radikáloch a o potrebe užívania antioxidantov. So the injury caused by these free radicals damage is called as the oxidative stress. A to, čo spôsobujú voľné radikály, sa volá oxidačný stres. So when you take these antioxidants, natural antioxidants, then you can eliminate the free radicals. Prírodné antioxidanty dokážete eliminovať voľné So you radikály. can avoid the injury A môžete caused sa by free radicals. vyhnúť zraneniam spôsobeným voľnými radikálmi. One of the dangerous, the effects of the free radicals is to oxidize the cholesterol, LDL cholesterol. LDL cholesterol, low density lipoprotein, which gets deposited in the blood vessels. Jedným z účinkov, čo spôsobujú tie voľné radikály, je, že spôsobujú oxidáciu LDL And cholesterolu leading to heart attacks and strokes. a vedie to k srdcovým porážkam. So when you take powerful antioxidants, Takže ak užívate silné you will be antioxidanty, able to protect your blood vessels. ste schopní ochrániť svoje ciery. Free Krvné radicals, ciery. free radicals are associated with aging process, premature aging. Voľné radikály sú spojené aj so starnutím. So when there is an excessive production of free radicals, then our aging process starts very early in life. Ak je nadmerná produkcia voľných radikálov v tele, tak spôsobujú predčasné starnutie. So you must understand, aging Potrebujete rozumieť tomu, že starnutie leads to disease. vedie k chorobám. Aging leads to disease. That's Starnutie vedie k chorobám. all of us age. Every day we age. Každý z nás starne každým dňom. So the thinking is when you are able to delay the aging process, you can postpone the disease process. Takže keď vieme posunúť trošku to starnutie, vieme odsunúť aj tie choroby. Human beings can live up to 120 years. We are genetically designed to live for 120 years. Geneticky sme nastavení žiť 120 rokov. How many of us live for 120 years? Koľký z nás žijú 120 rokov? Possible to live for 120 years. Je možné žiť 120 rokov? The sea turtle genetically it can live for 300 years. Who? Sea turtle, Korytnačky sú nastavené na Turtle. 300 rokov. it can live for 300 years. So God has designed human beings to live for 120 years. A Boh nás nastavil tak, že máme schopnosť žiť 120 rokov. And I think recently the oldest man died 116 years. Tuší, že nedávno zomrel najstarší muž, mal 116 rokov. So my thinking is at least till 80 you should be healthy and you must be able to live without any problem. Jeho uvažovanie je také, že aspoň do tej 80-ky by chcel byť zdravý. So you need to protect your health. You cannot insult your health. Takže nesmieme napadať to naše zdravie. But unfortunately what is happening is, people insult their health by smoking, by drinking, Ale viete, and že čo sa deje, ľudia sami napadajú doing all svoje sorts of zdravie. unhealthy, Pijú alkohol, things, fajčia and ultimately get into disease process at a very early age. a vo veľmi skorom veku začínajú A lot of young people choroby die. a skoro zomierajú potom. Yeah, that's very alarming. Je to veľmi alarmujúce. So when you take Ganoderma, being a powerful antioxidant, it can delay the aging process and protect health. Free radicals are associated with cancer. Takže vďaka užívaniu Ganodermy môžete posunúť proces starnutia a teda aj príchodu chorób. Ganoderma je aj protirakovinovým So prostriedkom. antioxidants, they are powerful anti-aging and they are anti-cancer. Ganoderma is a very powerful antioxidant. Ganoderma je bohatá na antioxidanty a antioxidanty predchádzajú starnutiu. And the antioxidant effect of Ganoderma is 5 times powerful like ginseng. Antioxidačný účinok Ganodermy je 5-krát vyšší, silnejší ako u ženšeniu. The antioxidant effect is measured by ORAC. Ten účinok antioxidačný je meraný parametrom ORAC. ORAC value. Čiže hodnota ORAC. So that is oxygen radical absorbent capacity. Čiže je to kapacita absorbovania tých kyslíkových radikálov. Normally, these fruits,
Normálne toto Colored ovocie fruits or vegetables, a zelenina. they have around 400 or 600 units of orak. Majú toho oraku 400 až 600 jednotiek. Green tea, Zelený čaj green tea is around 1200 má 1200 units jednotiek of orak value. z tej hodnoty orak. And ginseng is around 5000. A ženšeň má Ginseng, okolo we mentioned, it's a very 5000. powerful. To get pure ginseng is very difficult. Ale je veľmi ťažké získať čistý ženšeň. A lot of, the Southeast Asians, especially the Koreans in China, they use this ginseng. Veľa liečiteľov v It's a Číne powerful najmä antioxidant. používa ženšeň. And antioxidant value of Ganoderma is around 23,000. 23,000. Tá hodnota je 23 000 u Ganodermy. Where is 200 or 400 and where is 23,000? Takže kde je tých 400 až 600 a kde je tých So 23 Ganoderma is a 000? very powerful antioxidant. Ganoderma je veľmi This is nothing, silný or lime or this is antioxidant. nothing. Nedá sa porovnať s citrónom, čerešňou. Even when you consume 1 Rg, 1 Gl a day, it gives you enormous antioxidant Dokonca aj keď activity. jeden pár RGL sa konzumuje, dávate si enormné množstvo antioxidantov do seba. So as an antioxidant, you can postpone the aging process, you can prevent so many diseases like heart disease, Môžete cancer. vďaka tomu predchádzať starnutiu a pôsobí to protirakovinovo. So Ganoderma being a very powerful antioxidant, it can help in prevention of diseases. Čiže ako silný antioxidant je prevenciou chorôb. Ganoderma. So when you are consuming your daily fruits and vegetables, Takže to get those antioxidants, in front of Ganoderma they are nothing. keď konzumujete svoju dennú dávku ovocia a zeleniny, aby ste dostali do seba antioxidanty, stále je to nič oproti užívaniu Ganodermy. So my thinking is, Moje myslenie je, even if you consume 1 Rg, 1 Gl a day, you get such a powerful antioxidant effect to your body so that you can protect yourself. jeho uvažovanie je, že aj keď užívate len jeden pár RGL denne, dávate svojmu telu obrovskú ochranu v podobe množstva The second antioxidantov. powerful effect of Ganoderma is on the immune system. Druhý významný účinok Ganodermy je na moduláciu imunity. Polysaccharide and ganoderic acid function, they can stimulate the interleukin 1 and 2 and the interferon so that, your immunity becomes Polysacharidy better. a ganoderické kyseliny zvyšujú úroveň interleukínu a interferónov. Immune system has to develop in the first 3 to 5 years of the, in the childhood. Imunitný systém sa vyvíja hlavne v prvých 3 až 5 rokoch. Mother's milk is the most powerful stimulator of the immune system. Najlepší stimulátor imunitného systému je materinské mlieko. Till 1.5 years, a child should get mother's milk. Najlepšie, keď aspoň do roka a Many pol veku children, dieťa they do not dostáva. get even 2-3 months. So the immune system, Dneska je problém aj prvé 2-3 mesiace alebo žiadne kolíny. and Ganoderma is a very powerful immunomodulator and it can stimulate both humoral and cell-mediated immunity. A Ganoderma je veľmi silný stimulátor imunity. So, a lot of children, they die of infections, simple infections like diarrhea, Deti viral zomierajú na infections. jednoduchú infekciu. So, we cannot allow our children to die. Nemôžeme dovoliť deťom zomierať. Only for certain viral infections we have vaccines. Okrem vírusových infekcií máme So vakcinácia. having a proper immune system, powerful immune system is very important in all ages. V každom veku je veľmi dôležité mať silný imunitný systém. Because already there is a warning by the WHO that in the future we will be susceptible to a lot of these viral infections, newer viral infections. Lebo stále prichádzajú do našho vzdušia ďalšie vírusové infekcie a potrebujeme sa na ne Like pripraviť. HIV, Máme HIV, swine flu, bird flu. Máme Because of the viral mutation, you get bird flu, a lot of vtáčiu new viral chrípku diseases. a nové vírusové choroby, ktoré prichádzajú. And like in the past, V like minulosti the plague, bubonic plague, we'll have mor, lot of keď bol, So we need to have proper immunity. a
A prichádzajú dnes nové moderné choroby a tú imunitu si potrebujeme posilniť. So it's very important that we should, our children should get mother's milk. Naše deti by mali dostávať materinské mlieko And when we consume Ganoderma, a keď užívame our Ganodermu, immune system will be powerful, náš imunitný systém sa posilní, so that we may not get infection. aby sme nedostali infekciu. And that is why Dr. Lim has come with a special product, Kokozi, especially for children. A preto prišiel Dr. Lim so špeciálnym výrobkom hlavne pre deti kokozy. Of course, Kokozi, any age group, we can drink. A kokozy môžeme piť v každom veku, And he has designed the product for the children. ale vlastne navrhol produkt pre deti. So Ganoderma is a very powerful immunomodulator. Ganoderma je veľmi silný imunomodulátor. There are certain diseases which are called as autoimmune disease Sú choroby, ktoré sa nazývajú autoimunitné choroby, because your immune system starts destroying your own tissues in the body. váš imunitný systém začína ničiť vaše vlastné tkanivá tela. Those group of diseases are called autoimmune disease, and rheumatoid arthritis being a classical example. Klasickým príkladom autoimunitného ochorenia je reumatoidná artritída. So Ganoderma will be able to modulate the immune system so that Ganoderma can be helpful in people with autoimmune disease. A Ganoderma tým, že dokáže regulovať a podporovať imunitný systém, tým dokáže pomôcť aj pri autoimunitných chorobách. By acting on the immune system, Ganoderma will be able to kill the cancer cells. A vďaka tomu, že pôsobí na imunitu, je Ganoderma schopná aj zabíjať rakovinové bunky. Ganoderma kills the cancer cells in multiple ways. This is one of the mechanisms by acting on the immune system. Toto je jeden spôsob, ako to robí Ganoderma, že podporuje imunitný systém. Because as you know, the cancer cells are abnormal cells, and our immune system will be able to identify, should be able to identify those abnormal cells, and they should be able to kill those cancer. Pretože vieme, že rakovinové bunky sú abnormálne bunky a ten imunitný systém by mal byť schopný identifikovať tieto rakovinové bunky a zničiť. So Ganoderma is a very powerful immunomodulator. Ganoderma je veľmi silný imunomodulátor. The third the effect of Ganoderma, Tretím efektom by which Ganodermy, it can protect our health, čím je možné chrániť naše zdravie, is by improving the blood flow by acting on the microcirculation. je pôsobenie na tú mikrocirkuláciu a tým pôsobenie na obeh krvi. There is a powerful component which is called as the adenosine and the guanosine. Sú tam dve častice, adenozín a guanosín. So both adenosine, Ganoderma contains natural adenosine and guanosine. Ganoderma obsahuje prírodzený adenozín aj guanosín. This adenosine is present in the onion, Adenozín je prítomný v cibuli. and the action of adenosine is that it improves the microcirculation, small blood vessels which are 1/100 the thickness of the hair. Adenozín je špeciálne tým, že pôsobí na mikrocirkuláciu. Because blood has to flow properly in the microcirculation. Krv potrebuje prúdiť prirodzene a plynule v rámci Only then mikrocirkulácie. the oxygen can be transferred to the tissues, nutrition can be transferred to the tissues, Len tak môže byť do tkaní dopravený kyslík a živiny. and the waste products, they can be taken back for excretion to the liver and the kidneys. A tie odpadové látky môžu byť týmto stiahnuté späť. So blood flow, especially the microcirculation, plays a major part in determining your health. Určení vašho zdravia, teda aké je, tá mikrocirkulácia hrá veľmi významnú úlohu. Only in the past 10 years, Len za posledných 10 rokov we realized sme si uvedomili, that blood vessels are very, very important for proper maintenance of health. že krvné cievy sú veľmi dôležité pre udržiavanie zdravia. So, healthiness of the blood vessels, how healthy your blood vessels are, that Zdravie determines your vašich health. krvných ciev určuje, aké zdravie máte. How good your blood flow in the microcirculation determines your health. Vaše zdravie je určené tým, aká je úroveň toku krvi v rámci mikrocirkulácie. So, Ganoderma, by having this adenosine and guanosine, is able to improve the microcirculation. A Ganoderma vďaka tomu, že obsahuje adenozín a guanosín, For example, môže zlepšiť mikrocirkuláciu.
For example, we are able to see because of the good microcirculation dyes, because the retina is a fine network of nerve endings and the blood flow. Microcirculation. Čiže dobre vidíme vďaka aj dobrému obehu krvi, pretože retina podporuje. So if the blood circulation is, the microcirculation is affected in the retina, you go blind. Môžete oslepnúť, pokiaľ máte dobrý obeh krvi. So likewise, every organ, your brain, your heart, your liver, your kidney, all the organs are primarily, they are dependent on adequate microcirculation. Každý jeden orgán vo vašom tele, jeho zdravosť a celkové zdravie je závislé na mikrocirkulácii. So when the blood supply is good, that means your organ function is good and your health is better. Ak ten prísun krvi je správny, potom aj mikrocirkulácia, celý obeh krvi je správny, vaša mikrocirkulácia funguje, aj vaše zdravie funguje. So no other food supplement or vitamins can do that. There is no, they do not contain adenosine. Only Ganoderma contains this powerful adenosine and guanosine. Práve Ganoderma obsahuje tento adenosín, ktorý pomáha cirkulácii krvi. So especially to reference and the heart and the blood vessels, they are very, very vital for good health. Takže veľmi sú vitálne dôležité pre dobré zdravie. And heart has to pump the blood, require blood throughout your body. Srdce musí pumpovať krv. So heart also has to receive proper blood supply. So it has to have good microcirculation. Potrebuje teda tiež dobrú mikrocirkuláciu, aby dokázalo. Because heart is a very powerful organ and it's a unique organ. I must say that it works without rest throughout your lifetime. Vlastne bez oddychu pracuje srdce celý život, takže potrebujeme ho mať naozaj zdravé. Nemá si kedy oddychnúť. So you must have a healthy heart. Potrebujete mať zdravé srdce. And it should receive its proper blood supply. Potrebuje mať správny prísun krvi. So adenosine and guanosine will improve the blood supply to every organ and also the heart. A adenosín a guanosín podporia správny prísun krvi do orgánov a správnu krvnú cirkuláciu. And heart has got the enormous reserve capacity. A srdce má enormnú rezervnú kapacitu. So when you require more blood, it can pump more blood, especially when you are walking, when you are running, when Keď you sa are hýbete, jogging. bežíte, potrebujete viac krvi a srdce dokáže pumpovať to väčšie množstvo krvi. Normally, heart pumps about 4 liters of blood. Normálne pumpuje srdce okolo 4 litrov krvi. When you walk or Keď jog, prechádzate you can go up to 6 liters, 8 liters per idete minute. na 6 až 8 litrov. It can pump up to 30 liters of blood every minute. Dokáže až dojsť na úroveň 30 litrov za minútu. The athletes will require such an output from the heart. A If you are doing 1,500 meters in a cross-country race, an athlete has to pump 30 liters of blood every minute, and all the blood has to circulate through the entire body. A potrebuje srdce vytlačiť všetko ten obeh krvi do celého tela. So for that you require a good blood vessel, healthy Na blood to vessel. potrebujete pevné krvné cievy. So since Ganoderma has got adenosine and guanosine, A vďaka obsahu adenosínu a guanosínu Ganoderme it gives more, it can improve the blood circulation to the heart and it can protect your dokáže heart. napraviť It's tie a very krvné powerful cievy. heart tonic. A je to teda veľmi silné srdcové tonikum Ganoderma. So you must understand that today that we talk about the vascular system, the blood vessels. Potrebujete si uvedomiť, že hovoríme o vaskulárnom systéme, The blood systéme vessels, ciev, they have to be healthy. krvných ciev. The nicotine present in tobacco, Nikotín, smoke, ktorý je v tabaku, that affects, that's toxic to the blood vessels. je toxický Alcohol pre is krvné toxic to the cievy. blood vessels. Aj alkohol je toxický pre krvné cievy. And all the, the food which contain high amount of cholesterol, A každá potreba, ktorá obsahuje vysokú úroveň cholesterolu, je toxická. it's bad to the heart and the blood vessels. Je zlé pre srdce a krvné cievy.
So today a lot of people die because of diseases associated with the blood vessels and heart. Dnes zomiera veľa ľudí na choroby spojené s chorým vaskulárnym So systémom. 70% of people they die of diseases associated with blood vessels. It can be heart attack, it can be 70% stroke. ľudí zomiera na choroby spojené s chorobami krvných ciel. So when we want to be healthy, Keď chceme byť zdraví, we must have a good vascular system, potrebujeme blood mať vessels, dobrý healthy blood vaskulárny vessels. systém krvných ciel. So Ganoderma improves the microcirculation and also has an antiplatelet effect. Ganoderma podporuje cirkuláciu, mikrocirkuláciu So it prevents a pôsobí tiež proti zrážaniu krvných deštičiek. So it prevents clotting in the blood vessels. Čiže proti zrážaniu krvných deštičiek v krvi. So generally we give aspirin to heart patients. Všeobecne dávame aspirín srdciarom, srdcovým pacientom kvôli tomuto. There are three kinds of drugs we give clopidogrel, Tam tri druhy liekov, menujem. the recent drug prasugrel we give. So these are and aspirin, they're all antiplatelet drugs what we give. Toto sú lieky, ktoré pôsobia proti zrážaniu krvných deštičiek. And Ganoderma has got antiplatelet effect because of the adenosine. A vďaka adenozínu a guanozínu Ganoderma tiež má tento účinok proti zrážaniu krvných deštičiek. So there are 2 or 3 powerful effects of Ganoderma on the vascular system, on the blood vessels, which will protect your blood vessels. A toto všetko chráni naše krvné cievy. In old age, your health comes down because of reduction of blood flow. V staršom veku sa zhoršuje zdravie kvôli zníženému objemu krvi. So you have to keep up your blood flow Potrebujeme udržiavať to to be healthy in the old age. aby sme boli zdraví aj vo vyššom veku. So there is no drug which can improve your blood flow from head to foot. Lebo nie je žiadny liek, ktorý podporí náš obeh krvi od hlavy až po pety. So today, Dnes the American Heart Association or the European Heart Association, they recommend Asociácia srdca v Amerike, v Európe walking is the best medicine. hovorí, že najlepšia medicína na toto je prechádzanie sa. When you walk, your blood circulation improves, your Prechádzate, vaša cirkulácia krvi sa blood, zlepšuje. heart pumps more blood into your system. A srdce musí pumpovať viacej krvi do vašho That means systému. more oxygen, more nutrition to your brain, your eye, your heart, Kyslíka, your liver, viacej your živín kidney, sa dostáva do všetkých orgánov. so that your health is maintained. I Vaše don't know how many of zdravie you walk je 45 minutes a udržiavané. day. The recommendation is 45 minutes of walking every day. Neviem, koľko sa prechádzate denne, ale to odporúčanie je 45 minút denne. So being a cardiologist, I must also do it. I walk 45 minutes every day. Takže ako kardiolog to aj robí a prechádza sa 45 minút So denne. walking is the best medicine. Prechádzanie sa je najlepšia medicína. Ganoderma is able to improve the blood flow because Ganoderma môže tiež pomôcť zlepšiť it obeh improves the krvi, microcirculation. lebo zlepšuje mikrocirkuláciu. But of course, you take RGGL and then you have to walk. Samozrejme, užijete RGG, So in ale old sa age- potrebujete In prechádzať. old age, it's extremely important that you should keep up your blood flow. Je extrémne dôležité pre vaše zdravie, aby ste udržiavali správny obeh If krvi. you don't do that, your health will gradually come down. Ak to nerobíte, vaše zdravie pomaly bude upadať. Right? So, Je to tak? so far we have discussed about these points. Takže zatiaľ sme diskutovali The tieto normal, body. the usual food what you take day in and day out Uh, cannot do potrava- this job. Potrava, ktorú bežne užívate, They are not powerful antioxidants. neobsahuje, They cannot improve the immune system. nepomáha dosiahnuť tieto účinky They cannot improve antioxidačné, your blood circulation. imunomodulačné a masodilatačné. So, in our regular food, there Naši are pravidelné called as strave, macronutrients. uh, Macronutrients. makronutrienty chýbajú. Right? Macronutrients. Macronutrients are carbohydrates, then you have fat, OK, spomínate And makronutrienty, že protein. čo to sú? right? Uhľohydraty, You take bielkoviny. You consume high amount of carbohydrate, you get diabetes, Keď máte príliš refined veľa sugar, uhľohydrátov, dostanete diabetes. and high amount of cholesterol, fat gets deposited, you get heart attack and vascular Keď disease. máte príliš veľa tuku,
môžete So you need to have a balanced intake of potrebujete this. mať rovnováhu prísune všetkých makronutrientov. Then you have micronutrients. A potom sú mikronutrienty, These are vitamins, vitamíny, minerals, minerály, and trace elements. stopové prvky. Right? Now, vitamins, minerals, and trace elements, they are very important. Tieto vitamíny, minerály a stopové prvky sú veľmi dôležité. Balanced food. A zabezpečuje ich vyrovnaná strava. And we talk about the alkaline food, right? A hovoríme o alkalickej strave. So it should be 80% alkaline and 20% acidic. What Mali by you sme mať are taking is 80% 20% alkalickej stravy a alkaline and 20% 80% acidic, all the junk food. Ale veľmi veľa, väčšinou ten podiel je opačný. So all these vitamins, minerals, and trace elements, they are present in spirulina. A tieto mikronutrienty, vitamíny, minerály a stopové prvky sú prítomné v spiruline. And actually the lack of micronutrients can lead to a lot of diseases. A v zásade nedostatok mikronutrientov That is why môže viesť k mnohým chorobám. That is why we need to consume a balanced diet, Preto potrebujeme jesť vyrovnanú stravu adequate macronutrients as well as adequate micronutrients. s potrebnými And- makronutrientmi, ale mikronutrientmi. And Primeranom množstve. any deficiency in your food can be compensated by the spirulina. A nedostatok čohokoľvek vo vašej strave môže byť vyrovnané spirulinou. And especially with the Ganoderma, when you have the medicinal properties, A obzvlášť Ganodermou, keď už poznáte and medicínske also many účinky. of the minerals and trace elements and enzymes, it will be able to protect your health. A tieto mikronutrienty spolu s enzymami sú schopné ochrániť vaše zdravie. So the food should become a medicine. Takže potrava by sa mala stať liekom. It should not become a poison. Nemala by byť jedom. What is happening today is, the food is becoming a poison because Čo we sa are dneska addicted deje? to junk food. Čo sa dneska deje, že potrava sa stáva jedom, pretože veľa zlého jedla jeme. So you must get all these micro and the macronutrients basically from the plants. A potrebujete tie makro- a mikronutrienty dostať hlavne z bylín. That is why, the WHO or the American Heart Association, they recommend taking a lot of this salads and fruits and vegetables, and especially fruits 5 servings a day. Preto aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj asociácia To aj get more asociácia fiber, zdravia odporúča jesť More veľa vitamínov, veľa ovocia a and zelení. also the trace elements. A tiež tie stopové prvky. And in DXN, we are supplementing it with Ganoderma and spirulina. A v rámci DXN to vieme doplniť Ganodermou a spirulinou. And they are very powerful nutritional supplements. A sú to veľmi účinné výživné doplnky. And another important unique effect of Ganoderma is a detoxification function. A úplne unikátnym efektom Ganodermy je detoxifikačná funkcia. Diseases are caused by toxins. Lebo potrebujeme sa zbaviť toxínov. It can be any toxin from the air, from the water, from the food, pesticides, chemicals. Zdroj toxínu môže byť čokoľvek. Vzduch, voda, So potrava. you need to have the power of, Potrebujete detoxifying mať your tú body. silu detoxikovať svoje telo. Liver and kidney, they do that job of detoxifying the body. A ľadviny robia svoju robotu, detoxikujú telo. And Ganoderma by itself is a very powerful detoxifying agent. A tým prostriedkom na detoxikáciu je Ganoderma naozaj veľmi silný. So the unique function of Ganoderma is the detoxification function. Unikátnou funkciou Ganodermy je And detoxifikačná funkcia. RG is meant for detoxification. A RG je hlavne určené na detoxikáciu. Whereas the GL is meant for the balancing function. A gel je viac pre vyrovnanie funkcií tela. So when you consume RG and GL daily, Keď you are able to konzumujete protect RG, your body keď užívate z RG a gel denne, môžete chrániť svoje telo and improve your health. a zlepšiť svoje zdravie.
So in the first session, I have discussed how Ganoderma can protect your health. Takže doteraz som hovoril, ako Ganoderma môže chrániť vaše telo. So as I mentioned earlier, Ako už spomenul skôr, only 2 out of 100 will be focusing on health on a iba day-to-day traja basis. ľudia zo 100 sú zameraní na svoje zdravie. Remaining 98%, only after becoming sick they start, Zvyšných worrying about the health. 98% teda, That is the world až statistics. potom, čo ochorejú sa začnú starať o svoje zdravie. Toľko hovoria štatistiky So that is Svetovej why organizácie zdravia. Less number of people they use DXL products. Takže len malé množstvo ľudí užíva Ganodermu. So we talked about the antioxidant effect, Hovorili sme o antioxidačných efektoch. compare the antioxidant effect of this fruit and the Ganoderma. In front of Ganoderma this is nothing. V porovnaní s Ganodermou je As an antioxidačný antioxidant. účinok But still, nič. you spend a lot of money buying cherries and other. A míňame veľa peňazí na nakupovanie čerešník, ale je možno lacnejšie si kúpiť Ganodermu. I don't know how much 1 RG, 1 GL cost here. Koľko stojí 1 1 RG and 1 GL? Anybody Vie calculated? niekto? 1 RG, 1 GL. Nie. You mean one pair? One pair? Jeden pár RGL koľko stojí? 60 centov. 60 cents. 60? 60 cents. 60 in the terms of dollars? Okay. Koľko je to dolárov? $1. $1. In terms of Around 80 cents. 80 cents? 80 cents, okay. In India, in India, 1 RG, 1 GL is 25 cents. V Indii to je 25 centov. That is quarter dollar, 20 rupees. Je to štvrť dolára. Might be more than that. Today is 60 rupees. Hovorím, že asi je to už predsa Yeah, viac. around 25 cents. Because we have less taxes, India is a poor country. People India je cannot chudobná afford. krajina, takže majú menej daní. So, in 25 cents. So, by consuming 1 RG and 1 GL, you get so much of health benefits. Jedného páru RGL môžeme získať toľko And veľa benefitov. this cannot match Ganoderma. A toto sa nedá porovnať s Ganodermou. And I suppose now you can realize how powerful Ganoderma is. A verím, že teraz si viete uvedomiť, aká silná je People will have a Ganoderma. lot of reservations. When you talk about Ganoderma, they say, no, I'm healthy, why should I take Ganoderma? Možno si myslíte, ja som zdravý, na čo by som mal užívať But Ganodermu. they spend a lot of money for something else. They buy a Rolls Royce or Ľudia si kúpujú Rolls going in a Royce, Rolls Royce will not give you health. ale to, že si kúpi niekto Rolls Royce, mu nezabezpečí, že bude zdravý. Only if you consume Ganoderma, you will get health. Iba keď budete užívať Ganodermu, staráte sa o svoje zdravie. Your body should be like a Rolls Royce. Vaše telo by malo byť ako Rolls Royce. And a lot of people spend money on external beauty. Veľa ľudí míňa peniaze na externé zdravie, But your krásu, internal Na externé beauty should be krásu. very good. Internal ale health should be skôr very good. to interné zdravie by malo byť, Your to brain should be vnútorné. healthy, your eyes should be healthy, your heart should be healthy, your kidney and liver should be healthy. And everywhere you go, you get only the beauty parlors and the cosmetic selling. So Všade, kde chodíte, máte len nejaké salóny krásy, vonkajšie krásy, ale málo kto sa stará o zdravie mozgu, srdca, očí a iných orgánov. and all these compounds, they can create health problems. Your perfumes, your lotions, your creams. A naviac Hair všetky dye. tieto veci, ktoré používate, vám môžu They can spôsobiť cause zdravotné problémy deadly allergy. a sú vysokotoxické. And many of the hair dyes which contain the PPD, polyphenol diamine, it can induce cancer. Your A eyes veľa can go blind. sú komponentov v týchto výrobkoch môže indukovať problémy So pre naše we telo. must realize that health is very important. Uvedomujeme si, The že most zdravie veľmi precious asset that one can possess. little bit slowly, I must translate also. Okay. 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 Because I can understand Sure, what you yeah. say, but I have no time to speak, okay? Okay, čiže si uvedomujeme význam zdravia, ale nevenujeme mu primeranú pozornosť. And health is wealth. A zdravie je dôležité. So when you become unhealthy, Keď sa staneme nezdravými, your family won't need you.
Vaša They rodina want vás you to veľmi die. potrebuje, uvedomte si That is to. my experience, with a lot of patients telling me, Mal za život veľa pacientov a vie to z ich you can't afford rozprávania. to become sick. Takže skúste nesať sa chorými. So, health is very important and we must protect the health, and DXN products, especially for nutrition, spirulina and the Ganoderma, they are very, very powerful in protecting the health. Spirulina, ale As a Ganoderma sú supplement. veľmi dôležité pre ochranu zdravia. So as a supplement, when you consume daily, Keď it gives užívate denne Ganodermu, good health to you. dá vám veľmi dobré zdravie. So can we have a break? Because Yes. for 10-15 minutes so I can also Môžeme si rest 5 some time. minút prestávku. And then for another 45 Že minutes, aký máme čas po 7? yeah, another 45 minutes, I can talk about the medicinal benefits of Ganoderma. Okay, for 6 minutes.